Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you, student? Sorry. Good morning. I'm sorry, I'm forget. Good morning, my student. I hope you are in a good condition. I'm sorry, a long time I didn't see you because many pandemic now. I hope I will meet you soon. Okay? Today, before we studying, please let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, today Miss Dewi will tell you about descriptive text. What is descriptive text? But before it, I want to ask you, who is he? The handsome man? Do you know? I think you know. All of you know about him. Who is he? Can you answer? He is so handsome, you know. Okay, but before we tell about him, I will give you the meaning of descriptive text. What is descriptive text? Jadi apa sih Miss Dewi deskripsi teks itu sih apa? Nah, descriptive text is a kind of text with a purpose to give information. The context of the kind of the text is description of particular thing, animal, person, and others. Jadi deskripsi teks itu adalah sebuah kalimat yang menerangkan tentang tujuan untuk menginformasikan tentang benda, hewan, ataupun orang. Jadi kita akan mendeskripsikan suatu benda. Jadi kita memberi informasi kepada orang lain. Bendanya itu seperti ini, orangnya seperti ini, terus hewannya seperti ini, hidungnya atau rambutnya. Nah, itu yang dinamakan deskripsi text. Okay. The generic structure of descriptive text. The first, identification. Introduction, where or who is the subject is being described. Jadi yang pertama itu adalah mengidentifikasi, memperkenalkan siapa sih subjek yang akan kita kenalkan, atau siapa sih orang yang akan kita deskripsikan, atau benda apa yang akan kita deskripsikan. Okay, the second is description. Description is parts, quality, and the characteristic of the person, place, or thing be described. Jadi yang kedua itu adalah mendeskripsikan bagaimana benda itu, kualitasnya bagaimana, karakternya bagaimana, atau mungkin tempatnya di mana. Ya, itu yang dinamakan description. The next is grammatical feature. Grammatical feature is focus on specific participant. 2. Adjective. And then the use of simple present tense using nominal auxiliary. Jadi kita gimana caranya mendeskripsikan benda tadi? Yang pertama, kita memakai adjective. Do you know adjective? Adjective like long, tall, slim, and fat, like that. Jadi kayak kata sifat. Adjective is kata sifat. And then focus on specific participant. Jadi kita fokus kepada satu benda yang akan kita deskripsikan. And then using of simple present. What is simple present? Simple present itu contohnya seperti he has long hair, like that. Kenapa harus memakai is? Because we are using nominal auxiliary. Jadi ketika kita ingin mendeskripsikan benda, kita menggunakan simple present dan menggunakan nominal auxiliary. Auxiliary itu adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Jadi kita ganti dengan to be. Apa to be? To be itu terdiri dari is, am, are, was, were, be, and been. The example like that. He has pointed nose. She is beautiful, like that. Jadi
kita memakai nominal auxiliary untuk mendeskripsikan benda atau orang atau hewan. Kita bisa menggunakan auxiliary karena kata adjective itu harus diikuti dengan to be. Oke, next. Describing person. Nah, cara mendeskripsikan orang, benda atau hewan tadi seperti ini. Contoh, he has long nose. Contoh, or he has pointed nose. He has long hair. He is slim. Nah, kita bisa pakai his or her name is, siapa namanya. He or she, siapa. And then ini kayak has long or short hair. Jadi kita lebih khusus untuk mendeskripsikan orang. Nah, seperti itu. Ini lagi. Nah, black, brown, red, blonde, gray hair. Nah, ini yang dinamakan kata sifat kayak tall, short, terus habis itu brown, blue, and green. Oke, the next is physical appearance. Jadi bentuknya itu gimana bentuk fisiknya? Tadi kan sudah Miss Indah terangkan kayak seperti tall and then long hair. Nah, ini dibagi. Mana yang masuk ke fisik tinggi, mana yang masuk ke fisik tubuh, umur, terus rambut, wajah, serta mata. Nah, the first is height. What is height? Height itu adalah tinggi. Tingginya gimana? Tinggi atau pendek? Ukuran. Height is ukuran. And then body. What is the meaning body? Body it's mean berarti tubuh kita. Nah, tubuhnya gimana? Slim. Slim itu kurus. Langsing, thin, or fat. Fat itu gemuk. And then age. What is the meaning age? Age itu adalah umur. Umurnya gimana? Umurnya muda atau tua or masih remaja. Nah, like teenager is the meaning remaja. And then hair. Oh, rambutnya gimana? Long, short, pale, or curly. And then face. Face-nya bagaimana? Round, oval, square. Mukanya bulat atau apa namanya? Oval atau mungkin kotak. And then eyes. Matanya gimana? Big, round, or blue. Jadi ini semua bisa digunakan untuk mendeskripsikan orang. Jadi orang kita bisa pakai height, body, age, hair, face, age. Kalau semuanya kita mau mendeskripsikan hewan itu kita bisa memakai ukurannya. Ukuran hewan gimana? Tubuhnya. Atau mungkin matanya hewan gimana? Kita bisa juga. Oke, do you understand? Okay, the next is the actress last time. Aktris yang tadi Miss Dewi kasihkan fotonya tadi. He is Sehun. Do you know Sehun? Sehun is the member of EXO. So I will explain you. The first, Oh Sehun. Oh Sehun was born in Seoul, Korea Selatan, 12 April 1994. Nah, this is the meaning of identification. Jadi yang awalnya ada identifikasinya. Sehun itu lahirnya di mana? Terus habis itu dia lahir tanggal berapa? And then the next is description. Description, what is the description? Kayak tadi, kayak yang sudah Miss Dewi jelaskan. Jadi memakai kata-kata adjektif dan memakai nominal verb. Contoh, the example, Sehun has white skin. Nah, white skin is adjective. Jadi Sehun memiliki kulit yang putih. And black hair, rambutnya yang hitam. Berarti ini menunjukkan bahwa dia itu termasuk deskripsi teks. Jadi mendeskripsikan. Di sini ada kulitnya Sehun itu gimana? Putih. Terus rambutnya hitam. Nah, like his height is about 183. Jadi tingginya itu sekitar 180 cm. Nah, his height is ini termasuk tadi nominal auxiliary. Is-nya ini adalah to be-nya. Ini adalah contoh bagaimana kita mendeskripsikan
seseorang atau mungkin mendeskripsikan hewan atau yang lain. Oke, the next. Nah, it's like that. He's Sehun. Jadi Sehun itu ini loh Sehun. Nah, ini yang lebih spesifik. Sehun has black hair. Is this true? Berarti benar, Sehun memiliki rambut yang hitam. Nah, ini deskripsinya. Sehun memiliki rambut yang hitam. Sehun has pointed nose. Nah, ini Sehun memiliki hidung yang mancung. Sehun is tall. Ya, Sehun is tall. Sehun has white skin. Jadi kita tahu, oh berarti Sehun itu ciri-cirinya begini. Nah, begitu. So, we can describe things, animal or person like that. Oke, next. Nah, this is adjective. Nah, ini adalah kalimat-kalimat adjektif yang bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan suatu benda, orang ataupun hewan. Ada people, object, feeling, and then size or time. Okay? Do you understand? Nah, I have a question. So, your homework is rewrite the superlative adjective above. Jadi kalian menulis kembali superlatif adjektif yang sudah Miss Dewi taruh di PPT tadi. And then please memorize the superlative adjective and send your video when you are memorizing. Jadi yang pertama adalah kalian menulis kembali superlatif itu apa saja. Jadi kata sifatnya apa saja. Setelah itu kalian menghafalkan. Setelah menghafalkan, you make a video. Jadi kalian mengirimkan ke Miss Dewi itu dalam bentuk video menghafalkan superlative adjective. Okay? Do you understand? Okay, before Miss Dewi close the program, please we pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke. Deras Aise, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian bingung bisa langsung japri saya lewat WA saya. Oke. See you next time. Have a nice weekend. Thank you.